کے کیسز کی اگر ہم بات کرتے ہیں، کووڈ کا اومیکرون نے زور توڑ دیا، ایک گیا تھا اس کا گراف، اس نے شروع والے نمبرز کو بیٹ کیا تھا، 94 ڈیتھس بھی ہوئی ہیں اس اومیکرون کی وجہ سے، حالانکہ تینوں ویکسینیشن یعنی بوسٹر بھی لگ گیا ہوا ہے. مگر آج یہ جو بل گیٹس ہیں ان کا ایک انٹرویو جو آیا ہے جس میں انہوں نے جو اندیا دیا ہے کہ ایک اور کنٹیجیس بیماری آن دا وے ہے، کیونکہ کچھ جو دنیا کے ملک ہیں اس میں آلریڈی وہ سرفیس کر رہے ہیں، تو اس کے جو ہے بیک گراؤنڈ میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ آ سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ اب جو ہے پینڈیمک نہیں ہے، اینڈیمک رہ گئی ہے اب یہ کووڈ اینڈیمک رہ گئی ہے. بٹ بل گیٹس نے یہ کہا ہے، انہوں نے تھوڑا کرٹیسائز کیا سسٹم کو کہ 2 سال لگا دیے اس کو کنٹرول کرنے میں. اس سے پہلے جب بھی ویکسینیشن ہوا کرتی ہوتی تھی وہ ایکچوئل جرمز کو مارنے کے بعد ہیومن باڈی میں انٹروڈیوس کرتے تھے، جس کو ویکسین کا نام دیا جاتا ہے. لیکن ان کا یہ اعتراض مجھے سمجھ نہیں آیا، اس لیے کہ یہ جو ویکسینز ڈیولپ ہوئی ہیں کووڈ-19 کے لیے یہ بہت جلدی ہوئی ہیں، ادروائز ٹریڈیشنلی ویکسینز کو ڈیولپ ہونے میں 3 سے 4 سال لگتے ہیں. مگر دیکھیے جی وہ ہر چیز سنتھیٹک پہ لے آئے نا، انہوں نے وہی یعنی آر این اے کا ہی ذکر کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایم آر این اے میسنجر آر این اے، اور ہماری باڈی کے بیچ میں نا ہمارے سیل کے بیچ میں ایم آر این اے میسنجر آر این اے اور ٹی آر این اے ٹرانسفر آر این اے ہوتا ہے. میسنجر آر این اے بنیادی طور پر ہمارے سیل کے نیوکلیس سے باہر کی طرف خلیے کے بیچ میں جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ پیغام لے کے آتا ہے، تو ایم آر این اے سے. مگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اگلی بیماری آتی ہے اس کا 6 منتھس میں ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے وہ بھی سنتھیٹک ہوگا، آر این اے ہوگا، ایم آر این اے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ناؤ the research is in place، تو اس لیے ڈونٹ کاؤنٹ آن کہ ہم نے وہی یعنی ویک جرمز یا ان مار کے ان جرمز کو انٹر کرنے کے بعد اینٹی باڈیز پیدا کرنی ہے، بلکہ جو ہی کوئی بیماری آئے تو امیڈیٹلی اس کی سیکوینس تیار کرنے کے بعد اس کا. اور ویکسینز بھی اب ضروری نہیں رہی ہیں، ان کا جو کہنے کا مجھے جو مقصد سمجھ آیا ہے کہ اب ویکسینز بھی ضروری نہیں رہی ہیں. سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب پلز بھی آ سکتی ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے ویکسینز کو ڈیولپ کرنے میں سمجھنے میں اتنا ٹائم لگا دیں، پلز جو ہیں وہ بھی ڈیولپ کی جا سکتی ہیں. یعنی کہ اتنی جو ہے وہ میڈیکل انڈسٹری کے اندر ایڈوانسمنٹ ترقی ہو گئی. شازیہ جی آج اگر پاکستان کا جو آیا ہے، میں تھوڑی آپ کا بھی ظاہر ہے آپ پاکستان میں بھی ان لوگوں سے ملتی رہی، ان تمام صحافیوں کو آپ جانتی بھی ہیں، آپ نے خود بھی کام کیا، ان کے ساتھ کام کیا. آج یہ جو محسن بیگ صاحب کا جو واقعہ ہوا ہے، اور اس کے بعد آج الوی صاحب نے جو یہ آج انٹروڈیوس کر دیا ہے کہ جی کوئی بھی فیک نیوز ہے، آئی فیل دس از رائٹ، کیونکہ پاکستان میں بات کا بتنگڑ ایسے سیکنڈ میں بنتا ہے، اینڈ لوگ اپنی فیورز کو ویری ایزیلی سیل کر دیتے ہیں. وہ مطلب انٹیگریٹی آپ کہہ سکتے ہیں یا کانشیس کا فقدان ہے ضرور، اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے. تو what do you say about this؟ اچھا میں نا ذرا تھوڑا سا پیچھے جاتی ہوں اینڈ دین آئی ول کنیکٹ وہ جو واقعہ ہے اس کو پاکستان کی آج کی صحافت جو ہے اس سے میں کنیکٹ کروں گی. آپ کو پتہ ہے جب انڈیا پاکستان کو آزادی دے رہے تھے تو اگر آپ کو ونسٹن چرچل کی اگر اسپیچ یاد ہو جنہوں نے برٹش پارلیمنٹ میں کی تھی، تو انہوں نے چونکہ ہندوستان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کچھ ورڈز جو تھے وہ اردو کے ہندی کے آپ کہہ سکتے ہیں وہ سیکھ لیے تھے. انہوں نے کہا کہ اس قوم کو آزادی ابھی مت دیں، یہ اتنے جاہل ہیں کہ یہ چولہا اور چپاتی کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیں گے. اور چولہا اور چپاتی ہی انہوں نے یوز کیا اپنی انگلش اسپیچ کے اندر. انہوں نے کہا کہ they will put a tax on چولہا and چپاتی، یعنی شعور کی کمی ہے، شعور کا فقدان ہے. اچھا جو پاکستان کے اندر یہ جو لا آیا ہے، تمام آرگنائزیشنز جو ہیں جرنلسٹک انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ کھڑے ہوئیں گے، کیونکہ جو ہے یہ ہماری فریڈم کے اوپر ہے. لیکن بات یہ ہے 2 چیزیں اب اس کے اندر، ساری دنیا کے اندر جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ بھی چلتا ہے اور یلو جرنلزم بھی چلتی ہے، لیکن آج تک کبھی کسی ملک نے یہ نہیں کیا کہ یلو جرنلزم کو آپ کرب کر دیں. بالکل آپ ان کے خلاف ہمیشہ دیکھیں گے نوٹسز ہیں، ڈیفیمیشن کیسز ہیں، بہت سارے کیس فائل ان کے ساتھ ان کے اگینسٹ کیے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کی جان بھی چلی گئی. ہاں جی، لیکن ان کو بین نہیں کیا گیا. اچھا پاکستان کے، اور یہ نہیں ہے کہ پاکستان از اسٹینڈنگ آؤٹ آف دا ورلڈ، پاکستان بھی دنیا کا حصہ ہے. تو یہاں پہ بھی اگر اس طرح کی غلط انفارمیشن آتی، یعنی آپ سوچیں کہ پاکستان کے عام لوگ تو بھولے لوگ ہیں، دلی کے جو چیف منسٹر ہیں اروند کیجریوال صاحب جو ہیں، یعنی ایک آئی پی ایس آفیسر ہے، کتنا کوئی وہ پڑھا لکھا ہے، شیلا ڈکشت جیسی خاتون کو
एक्सक्यूज मी, जो इतनी वहाँ पे इस्टेब्लिश और पावरफुल थी, उनको हरा के चीफ मिनिस्टर बना एक नई सी पार्टी के, उन तक ने जो है वो जो बिक्रम सिंह मजीठिया हैं वहाँ के पंजाब के, उनके बारे में खबर आई कि शायद एलिजली वो ड्रग ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो उनके बारे में कह दिया कि हम तुम्हें घसीटेंगे और हम तुम्हें जो है वो बताएंगे और ये, एंड देन लेटर ऑन जब कोर्ट में केसेस नहीं वो अप्रूव हो सके बिक्रम सिंह मजीठिया के अगेंस्ट, तो इनको फिर उनको अपोलोजाइज करना पड़ा, और वो सारी ये चीज़ें जो थे फॉलो कर रहे थे दिल्ली का चीफ मिनिस्टर सोशल मीडिया के ऊपर, राइट? सोशल मीडिया तो फॉल्स है। हाँ जी, तो अब यही असल में प्रॉब्लम है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा फैलती जा रही है और एक्सप्लोजिव है कि उसमें बहुत सारी दफ़ा पता चलाना कि क्या सच है और क्या झूठ है, और फिर हर बंदा जो है, आई एम वेरी सॉरी, आई एम अ जर्नलिस्ट माई सेल्फ, हर बंदा जर्नलिस्ट की जो है ना वो बांसुरी पकड़ के बैठा हुआ है पाकिस्तान के, हर एवरीबडी, जिसके पास जो है एक कैमरा है, अपने कमरों में बैठे हुए हैं, अपने घरों की बेसमेंट्स में बैठे हुए हैं, वहां से कॉन्स्टेंटली दे आर सेइंग थिंग्स जो कि अप्रोप्रिएट नहीं हैं। तो अब उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने समझा कि इनके ऊपर कर्ब्स लगाने का यही है कि अगर ये ऐसे उनके मुताबिक, पाकिस्तान गवर्नमेंट के मुताबिक कोई नॉनसेंस ये खबर देते हैं तो उसको रोका जाए, जिसके के ऊपर इन्होंने कहा कि दिस होल थिंग वेदर इट इज़ येलो जर्नलिज्म और द ओरिजिनल जर्नलिज्म, इट इज़ पार्ट ऑफ जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन बात यही है, दूसरी तरफ के लोग कहते हैं कि फ्रीडम भी किस हद तक होनी चाहिए, ये सी फ्रीडम के ऊपर भी थोड़े कर्ब्स होने चाहिए, ये नहीं कि आपके मुंह में जो आया है और हर बंदा जो है वो हर कुछ कह रहा है, यू नो, गलत बातें जो हैं फैला देनी। सही बात के बारे में तो सीधी बात है, मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, अगेन मैं कहती हूँ इतना तो सा आपके अंदर नहीं है कि आप सच बोल सके, लिखे ना, जिस तरह के ये आज की जो रिपोर्ट आई है, जो ये क्रेडिट स्वीज ने ये दी है सारी, जो कि सबसे पहले विसल ब्लोअर ने, वैसे तो हम आज सुबह से ही सुन रहे हैं कि जी न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये ब्रेक की, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये ब्रेक नहीं की, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये जर्मन एक, हाँ नहीं जर्मन न्यूज एजेंसी को विसल ब्लोअर ने बताया था, जिसका के नाम था सुट्स जो है वो डॉयचे ज़ेटेंग, उनको बताया था, और उनसे फिर बाकी के जर्नलिस्टों ने जब हाथ जोड़े और ये सारा प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ तो उसके अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिर ये पूरी जो है वो स्टोरी वो सामने लेकर आए। अब इसके अंदर एक पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल जो है अख्तर अब्दुल रहमान साहब जो हैं वो मेन है, उनका नाम है। क्यों हम लोग जो हैं यहाँ पे बैठ के, अभी आप देखना आपको फोन आने शुरू हो जाएंगे कि शाजिया बीबी को रोको, मिलिट्री के खिलाफ बोल रही है। मिलिट्री को सेक्रेट काउ हमने क्यों बनाया हुआ है? नहीं, समझ नहीं आ रही है ये बात। आई विल इंटरप्ट यू ओवर हियर। अगर आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी है जी, मैंने आई स्पेंड टाइम ऑन इट, इनमें चाहे इजिप्ट की बात कर लें, जितने ममालिक हैं, ठीक है, वो तमाम वो हैं जो काम कर रहे थे फॉर अमेरिका, जी, फिलीपींस के वो जो है मार्कोस, दे वर वर्किंग फॉर अमेरिका। इसका मकसद है कि ये वो अशखास थे जो अमेरिका के इमा पे काम कर रहे थे और पैसा वहाँ से इन्होंने लिया, वो पैसा पाकिस्तान जाने की बजाय इन्होंने अपनी सेफ हेवन की नहीं, वो पैसा जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो रिपोर्ट कहती है कि वो सारे का सारा पैसा अमेरिकन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की मिलिट्री को इसलिए दिया था कि अफगान मुजाहिदीन के ऊपर लगाया जाए, इन्होंने उधर देने के बजाय अपनी जेबों में डाला। व्हाट आई एम सेइंग इज कि दिस मनी डिड नॉट कम फ्रॉम पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के दो की बात करते हैं, पाकिस्तान से तो इतने डॉलर आ नहीं सकते। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि चाहे वो इजिप्ट की बात कर लें, चाहे वो आप सूडान की बात कर लें, चाहे आप वेनेजुएला की बात कर लें, नहीं, दिस इज इररेलेवेंट डिस्कशन बाजी। बात ये जैसे आप अब मिसाल के तौर पे टोरंटो में, मगर इन्होंने फेवर्स को बेचा था किसी और मकसद के लिए। अब आप देखें, हाँ आप देखें, अगर इफ आई एम सिटिंग इन इस्लामाबाद एज योर रिप्रेजेंटेटिव, राइट, आपने मुझे कहा जी कि $10,000 हम आपको देंगे शाजिया जी, आप एक वहां पे वेलफेयर इंस्टीट्यूट चलाएं, तो शाजिया बीबी जो हैं आपको तो सारी ऑडिट रिपोर्ट्स बना के भेज रहे हैं कि $10,000 जी मैंने सारा दे दिया, उसमें से खर्चा जो है सिर्फ 2,000 किया और बाकी 8,000 अपनी जेब में डाला। ये डिसऑनेस्टी के उसके अंदर आता है आरफा जी। और आप देखें माशाल्लाह से अख्तर अब्दुल रहमान साहब के जो बच्चे हैं फैक्ट्रियां और कारखाने खोल के बैठे हैं, लग्जरी गाड़ियां चलाते हैं। ब्रोकन फैमिली के एक बेटा एक पार्टी के साथ है, बेशक,
लेकिन मल्टी मिलियनेयर्स हैं। both तो hands. क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि पाकिस्तानी मिलिट्री के जो जर्नैल हैं वो कितना कमाते हैं कि उनके बच्चे फैक्ट्रियां और कारखाने खोल के बैठे हुए हैं और लग्जरी कार चलाते हैं एक ऐसे गरीब मुल्क के अंदर। तो ये इतना सा तो नहीं है हमारे जर्नलिस्टों में कि इस तरह की चीजों को प्रोव करें कि और इसके ऊपर बात करें। जो इनको सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है, इमरान खान अब सॉफ्ट कॉर्नर इनको मिला हुआ है, कॉन्स्टेंटली उसके अगेंस्ट बोलते हैं। नॉट दैट आई एम फ्रॉम पीटीआई, आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद पीटीआई, पीटीआई डजंट स्पॉन्सर मी और एनीथिंग, बट दे लुक फॉर इजी टारगेट्स कि जी इमरान खान को क्या, और जी तुम्हारी बीवी ने ये लिखा था, तुम्हारी बीवी ने ये कहा था, तुम्हारी बीवी से अब तुम्हारा अलेजली ये सेपरेशन शायद हो गया तो वो हो गया। तो दिस इज यू नो पूरी सारी दुनिया की नजर इन जर्नलिस्टों के ऊपर होती है। और पाकिस्तान को वो आजकल बहुत ज्यादा मॉनिटर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इमरान खान ऑल्सो। नो क्योंकि वो ऐसा बंदा है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो अभी भी ग्रे लिस्ट में है, हाँ ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान। अच्छा, वो भी इजलास भी होने वाला है और पाकिस्तान को उसमें से देयर आर कंट्रीज जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान निकल रहे उसी ठीक है। देखिए साहब, ममालिक की पॉलिसी ये होती है कि जो उसका दुश्मन मुल्क है उसको जेर करके रखे। इंडिया इज द मेन मेंबर ऑफ, और हमारे जो लोग हैं ना वो इतने जज्बाती हैं, उनके लिए माँ यानी कि जमीन यानी पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं होता, उनके लिए इंडिविजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहां पे कोई बंदा ये नहीं कहता कि भाई मिस्टर ABC ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान का नहीं ये लोग सोचते। ये मिस्टर ABC के चूंकि साथ खड़े हुए हैं तो उनके खिलाफ बात सुनने को ये तैयार नहीं होते, एंड दैट इज वेरी सैड। लेकिन फिर भी मैं कहती हूं कि ये जो कर्ब्स लगाए गए हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन शायद इस कौम में अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि इनको पता शायद नहीं है कि क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी है, एंड दे जस्ट से एनीथिंग। और आपको पता है कि कितनी इनकी स्पीच के ऊपर कर्ब्स थे और इनके ये सारी जो इनको फ्रीडम्स दी हैं, मुशर्रफ साहब ने कहा कि नहीं मीडिया को आज़ाद करें। अब वो मीडिया इतना आज़ाद हो गया वो कि वो बिल्कुल ही बेलगाम हो गया, तो वो हर किसी के जो है वो खिलाफ बोलता है। भाई आप सबूत के साथ बात करें। और ये फिर इतने इन्होंने मीडिया वालों ने पावरफुल जो है वो माफिया बना लिया हुआ है कि इनके ऊपर हाथ डालो तो पूरी की पूरी जो है वो अदारे आ जाते हैं और कहते हैं जी ओ जर्नलिस्ट को पकड़ लिया, जर्नलिस्ट को जेल दे दी, जर्नलिस्ट को ये कर दिया। यू नीड टू आस्क वेदर दिस पर्सन इज अ जर्नलिस्ट और नॉट इन द फर्स्ट प्लेस। ये पहला क्वेश्चन बनता है कि ये जर्नलिस्ट है भी कि नहीं। अभी आपने विंस्टन चर्चिल का जिक्र किया था, हमारे यहाँ शऊर की ही कमी है। हाँ जी, हाँ जी। अवाम जो वोट देने वाले हैं ना, और मतलब हमारी अमेरिका ने एक बार भी नहीं, अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले भी कहा कि डॉलर की खातिर दे कैन सेल देयर मदर्स, कहा कि नहीं कहा, ठीक है। अच्छा, फिर अगर जहाँ पे ये कहते हैं जी पाकिस्तान में बात नहीं करने देते, आप भी मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास या डिप्टी के पास चली जाऊंगी ना तो दे वोंट लेट मी आस्क एनी क्वेश्चन। नहीं, वो देते हैं आपको, पर्ची देते हैं वो लोग। आप देखें व्हाइट हाउस में ट्रम्प साहब के जमाने में सिर्फ वो जर्नलिस्ट आके बैठ सकता था जो उनके फेवर में उनसे क्वेश्चन करता था। थैंक यू वेरी मच। जो उनसे नहीं जो ऐसे गलत करता था उसको वो पकड़ के बाहर निकाल देते थे। और अगर आप कितनी ट्रम्प साहब बैड लैंग्वेज यूज करते थे, आप देखें उनके अगेंस्ट। और अगर आपने कोई सवाल पूछना होता तो आपका क्वेश्चन अप्रूव होता है पहले। प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको भेजे जाते हैं वो क्वेश्चन के भाई ये आपसे 3 या 4 क्वेश्चन आपसे मांगे जाते हैं, उसमें से जो कोई आप चाहे उनके चाचे 20 बेशक भेज दें, 20 क्वेश्चन भेजें जो they will approve whatever they will approve. You can they can ask that question, you can ask that question, not otherwise. But unfortunately वो कहते हैं गरीब की जो बीवी है वो सबकी भाभी होती है। तो बस यही सूरत हाल पाकिस्तान के साथ है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।